tardes, muy buenas noches a todos. Good afternoon, good evening to everybody. Estamos aquí en esta ocasión We're here in this occasion. con un gran placer It's a escuchando pleasure la conversación que vamos a tener con los doctores we're going to have with the Ana doctors, Núñez, Anupam Kharbanda y Charlene McEvoy Charlene McEvoy, en and Anupam un Kharbanda, tema que es de sumo interés para todos nosotros, and a es topic that's of interest qué of all ha of pasado us. con el COVID What has en estos happened with COVID, momentos. or Tenemos what's muchas happening in this moment. preguntas, tenemos We have muchas lots of dudas, questions, we have lots of tenemos doubts. mucho que aprender todavía. Entonces We still queremos have a lot tomar to esta learn from oportunidad para darles la So we're bienvenida a going to todos take ustedes this y también opportunity to a welcome you all, nuestros panelistas and also the panels, para conversar con todos ustedes. so we can talk with all of you. Zadkiel, ¿tienes tu micrófono abierto? Raquel, is your microphone open? Gracias. Thank you. So thank you everyone, and thank you for joining us, and it's a real pleasure and honor to have this Bienvenidos, gracias a quality of todos, panel bienvenidos. today. Vamos a dar bienvenida al panel del día de hoy. Can you hear our interpreter at the same time I am speaking? ¿Pueden escuchar a nuestro intérprete mientras yo hablo? Eliana, can you choose the language you're going to be speaking on, Spanish or English? I am on Spanish. Estoy en español. Ujú. And then what I'm listening to you. Okay, doesn't matter. ¿Y por qué ustedes? Okay, no importa. Okay, so thank you so much again. So this time Muchas we're going to be gracias otra talking vez. about Esta COVID-19. vez We are vamos a hablar sobre entering el COVID. almost to a brand new year. Estamos empezando un And año nuevo. after almost 2 years and some months, we've Y been going después through de a casi 2 meses, new 2 situation meses, we estamos didn't en una know we were going situación to nueva. go through thanks to the COVID-19. Gracias And we al have still a lot of COVID-19. questions. Y todavía tenemos muchas Many people preguntas. are hesitant on Muchas what personas to do tienen about dudas de qué hacer the virus, en how to cuanto al protect virus, ourselves, how to cómo protect prepararse, our cómo children, protegernos, how cómo to proteger protect a our nuestros dear hijos, ones. cómo So proteger a that's the nuestros seres intention of queridos. this panel, and that's why Pues we esta es la invited intención de este Dr. panel Ana y es por Núñez, eso que Dr. invitamos Anupam a la Kharbanda, doctora and Ana Dr. Núñez, a Charlene la McEvoy doctora to talk to McEvoy y us al doctor Kharbanda from para different hablar con perspectives nosotros in de their diferentes own fields. perspectivas de So sus propios campos. let's take advantage of that. Vamos a We are going to open aprovecharlos. a forum Vamos for a people empezar who el want foro to ask anything. Let's para do los que it and quieran use the preguntar cualquier Facebook cosa. Si están en to Facebook, talk to us, and we are going para to be que trying hablen to con answer the nosotros questions. But y we are vamos a going to tratar de start responder talking estas about preguntas. us and Entonces vamos a comenzar who we a are. hablar sobre So, quiénes somos nosotros. Soy Rodolfo Gutiérrez. I am Rodolfo Gutiérrez. Sorry. And I am the I Executive am Rodolfo Director of Gutiérrez. FACP. Ana, And I am really glad to welcome Dr. Núñez. Please, soy can you introduce director. yourself? Sure. Doctor Núñez, ¿se puede presentar, por favor? Hi, everybody. My name is Dr. Ana Núñez. Hola a todos, mi nombre es Ana Professor Núñez. of Medicine and General Soy profesora de medicina de Interna Primary medicina Care. y doctor de cabecera. The inaugural Vice Dean for Diversity, Equity, Inclusion at the University of Minnesota. Trabajo en la Universidad de Minnesota para inclusión y equidad. Joining you all here, and at a really important time, I think. So I am delighted. Es una época muy importante, creo. To talk about es muy importante hablar de este tema. You, Rodolfo. Y gusto en conocer. Thank you so much. Dr. Kharbanda, can you introduce yourself, please? Muchas gracias. ¿Se puede presentar? Good afternoon. It's Anupam Kharbanda. I'm a pediatric emergency medicine physician at Soy un Children's. doctor de emergencias pediátrico en el Hospital de Children's. And I'm the Vice President and Chief of Critical Care of the Critical Care Service Line. De cuidado crítico en la línea de emergencia. Thank you so much, Dr. Kharbanda. And Dr. McEvoy, please. Dr. McEvoy. Yes, hi, I'm Charlene McEvoy. I am an adult, I guess, internal medicine, also a lung specialist. Soy doctora de medicina interna también, Partners. especialista en pulmones en Health Partners. And I'm the director of the Asthma Center. Soy la And directora del Centro de Asma. and also a research investigator with Health Partners Institute, which is a research arm Y of investigadora Health de Health Partners. Partners, que es el centro de Thank you so investigación. much. As you can see, it's a very great panel with Como pueden ver, people es un panel who are muy really interesante. important in our field. So we are going to Gente muy be importante en starting nuestro with campo. a question. Vamos a Today comenzar we con are preguntas. El really día de aware hoy about so many estamos changes that conscientes with de muchos COVID-19 cambios que ha happening. pasado por And COVID-19. there are mutations. The Hay virus has mutaciones. changed and adapted itself, Ha sido cambios y se han perhaps to survive among adaptado us
trying to para stay with us sobrevivir for entre longer than we nosotros, were para expecting. permanecer más tiempo de So, lo que pensábamos. Today we know only about 2 different variants of the El virus, día de hoy the sabemos de Delta and the varias Omicron. variantes, la But Delta y la are there Omicron. more variants there? Pero hay más variantes que esas. Why we don't know about them? ¿Y What por it qué no is sabemos sobre something esas? that you can tell us about that? ¿Qué nos What pueden it decir al is, respecto? yeah, Y and a little bit of memory, what it is the COVID-19. recordarnos If un poco anybody qué wanna es el pick up COVID-19, si alguien quiere responder eso. Who wants to? Go ahead, Charlene, go ahead. We can Okay. Adelante, tú puedes hacerlo. So COVID-19 it was a novel new virus, and it's called a coronavirus. And it gets its name because it actually has these spikes around it called the corona. It's like a sun, que the parece corona. una corona, que parece un sol. And it first time it looks like it originated Parece que se originó in China, in the en China. Wuhan section of China was first Una sección identified. es donde se identificó por And it was primera found vez. to be, it's very contagious and an airborne Es muy infection. So contagioso, it es una infección travels que se through the transmite por medio del air, aire. which we argued for about a year, and now we say yes, it's an airborne. Y luego discutimos eso por And the durante un reason año y ahora why ya it sabemos que spread sí, so se fast contagia is así. La because razón por la que se travel. contagia tan rápido es porque, And people porque could be viajamos. infected and not know Porque they la were gente puede infected, estar infectada y and no sabe travel que to están other parts of infectados the y world, viajar a and otras that's how it partes del spread mundo throughout the y es como world. se ha So esparcido that was por the todo el first mundo. variant, and Pero since esa fue la then, primera variante y desde entonces, because it is so contagious, it debido a que es keeps muy contagioso, we call it replicating. Once someone gets infected with it, the virus una vez keeps que like alguien está contagiado, making more el virus copies of continúa itself, haciéndose and that más leads to the copias infection. y But eso it lleva a la also leads infección. to creating Pero different también versions lleva of that distintas virus. versiones de ese And it virus. does that because it's smart. It's trying to survive, Y right? es It's trying to muy survive. inteligente, está tratando de And because sobrevivir we al always cambiar. would come up with one, Porque we'd siempre say, okay, this decimos, treatment works, and bueno, then este we try to tratamiento stop the funciona infection. y So luego then it tratamos de keeps parar la infección changing so it can continúa survive cambiando, and entonces para replicate. poder So sobrevivir y since se, then we've se had multiplica. alpha, Entonces desde ese beta, entonces hemos and tenido el then alfa, beta delta y was the luego el most delta. recent one that hit Delta ha us sido el más reciente in Minnesota en Minnesota. This past summer into the fall. Este último And out of verano, that, el otoño. another one emerged called the Y Omicron, which ahora was salió otro first nuevo que es el Omicron, que identified primero se in South identificó Africa. But en South when they Africa. identified it, everyone Pero started cuando lo looking for it identificaron, and todos saw empezaron a that, buscarlo, it's everywhere. pero ya estaba por And todas so that's the partes. most recent Entonces ese es el más reciente. version. Es la But versión más coronavirus, reciente. it's a respiratory, primarily a El respiratory virus del COVID virus. es So like primeramente influenza is a una respiratory. infección It respiratoria. originally has those little Originalmente spike tiene proteins esas that are dos on it, proteínas que which son could enter los the picos, body through pero first cuando our entran en el mucus cuerpo, and our entran primero sinuses en and our nuestras throat, nariz, and then por la get nariz, into our el lungs. moco, y luego va a nuestros Where pulmones, it, in some people, could en cause a donde en big algunas gentes response of causa una respuesta inflammation, muy and grande de others inflamación, cause a simple y en cold. otras It's very causa nada variable más from como si fuera person un to resfriado. person, depending Varía mucho de upon persona a persona dependiendo underlying health de problems, sus propios problemas de salud, probably some genetics which we haven't tal vez identified, algunas cuestiones genéticas que and no hemos other, identificado. other factors on how heavy the load was. Hay otros factores de cómo funciona esto. So that's kind of what it is. I mean, I just sort of summarized with it. The newer version, every version nueva, has cada had versión it's like ha tenido it's sort of series of symptoms. es una So serie while de the Delta síntomas. was Entonces, mientras respiratory, la delta it era also más had some respiratorio, también GI, you tenía could have the algunos diarrhea problemas from it, gastroenterológicos and loss of sense of taste and y smell. That was pérdida those del were all sentido pretty del olor y characteristic del gusto. to it. All of them have had problems with Todos blood han tenido clotting problemas as well. They con seem to coágulos make de a lot of sangre. people Al parecer, clot their hace blood que up mucha and lead gente to hace que se le hagan coágulos en la serious sangre. lung clotting problems like clots to the Problemas muy serios lungs, de coágulos en strokes, los pulmones, which also led to parálisis cerebral, hospitalizations. infartos, The newest version, que hicieron que los Omicron, does hospitalizaran not mucho seem to be también. hitting the Pero el lungs as Omicron much in many no parece people, estar but atacando los causing pulmones. quite a bit of diarrhea and upper Le da mucha respiratory diarrea problems. y problemas respiratorios. But then in unvaccinated people, Pero la gente que no está it is vacunada actually causing les está very similar causando symptoms síntomas muy to similares the previous versions of the a las virus. versiones principales del virus. The virus keeps changing. Recording in progress. Sigue cambiando. And continues to cause problems Continúa as causando we try to problemas put up treatments mientras to tratamos de encontrar try to stop it. tratamientos para tratar de pararlo. That makes, yeah. I just want to sort of jump in because, Solo quiero we're in such a interrumpir different aquí. place.
Porque Because estamos en un lugar muy before diferente. COVID, Porque did antes people del have COVID, colds in the wintertime? si Sure. teníamos resfriados en Was el the news invierno, saying sí, it was no big deal? y no Did era we la gran have, cosa. honest to goodness, influenza, for which some people had to go to the Teníamos hospital? influenza y Some algunos tenían que adults actually died from hospitalizarlos, it? porque de Sure. ahí algunos se morían de But eso, we sí, know with seguro. things like Pero influenza, sabemos we que con had las to get cosas como regular influenza vaccinations for teníamos que those who were at vacunar risk to regularmente prevent those things from happening. And I para just want to evitar que pasaran reinforce what esas Charlene cosas. said Pero about quiero referir a lo que mencionó novel means we Chef. never saw this before. This Nuevo, is que brand spanking quiere new, decir que nunca lo right? habíamos And visto, es so I think it's totalmente nuevo. frustrating because Entonces probably creo que es lots of people frustrante. didn't sort of wake up one day to say, Mucha let me be gente a se despertaron y scientist, let me dijeron, be a déjame ver a un physician, científico, figure out déjame about ver un doctor, pandemic. déjame And ver cómo everybody feels funciona like la they should pandemia. get like a medical degree or Todos something. piensan All the que science todos degree. tienen un But it's different grado because this médico, pero pandemic es jumped diferente on us, porque turned este lots virus of people. se apareció de And repente. simple things Mucha like gente, wearing a mask, washing our hands, cosas not simples como sharing usar air with somebody, cubrebocas, which no doesn't seem no like that compartir nada special con las in terms gentes, of making a debería difference, ser can make a big algo difference. simple para And getting poder vaccinated, ayudar, pero you si te know, is a good vacunas, idea, is really life-saving for a la lot of people. idea So we're in es sort que of para difference salvar las now vidas. of Entonces how la we diferencia entre cómo accommodate in terms cómo of podemos acomodar esto en cuanto a cuestiones del Yeah, I would COVID. agree. We've come a long Yo way. estoy de acuerdo. While Hemos this virus is ido muy smart, we lejos, do have pero este tools that virus can es prevent muy, serious illness tenemos and keep it herramientas from para spreading prevenir to las others, which is, a multiplique a vaccine, otros. masks, Con las not sharing your vacunas, air, which is cubrebocas, no really a compartir big el deal, aire, que es and algo hand muy washing. importante, y lavarse las manos. Yeah, I don't know, you want to add something, Dr. No sé Kharbanda? si quiere agregar algo, doctor. You know, I think that it's been well summarized. Yo creo que lo han resumido muy So bien. for the sake of it, I'll hold for right now. Nada más por eso lo voy a me voy a There's quedar one quieto por el other momento. thing I do think can help Hay una as cosa well, más which que we creo que have puede don't ayudar talk también, enough que no about. hablamos It suficiente de seems if eso. you is that Nos where we've parece seen que people do not as well if they get donde vemos que la it, gente right? no Are está people who bien, que have les underlying contagia health más, es gente que problems tiene that aren't well problemas de controlled. salud de otro tipo So que no están bajo un taking care control. of your blood pressure, Cuidando taking tu care of presión your arterial, asthma, cuidando tu stopping asma, smoking. I mean, dejar taking de care of your fumar, health and cuidar de making tu sure you salud have y your insulin, asegurándote que tienes tu really that insulina o all todas will esas reduce cosas your de verdad likelihood with all reducirán the other measures of las getting really posibilidades de ill. que con todas And estas we're otras not saying prevenciones that de que no enough. te enfermes. I No lo estamos diciendo And I tan really do lo think that can make suficiente, it even pero another creo que another eso layer to how we can puede protect ser otra ourselves capa de and those cómo around podemos us. protegernos a nosotros y a los que nos rodean. Fantastic. I guess a couple of the questions that come Algunas later were preguntas already answered. que ya han respondido. But it is important also, some people have Es been importante asking me también. or Algunas asking personas us me in han our preguntado, nos events. preguntan en los eventos. In the past, when the En el Delta pasado, was kind of cuando el Delta very up, very high, estaba muy alto, everybody was having the instructions of wash your todos les hands every decían time you que se touch lavaran las anything, manos cada take que care se of tocara the algo, hand sanitizer, tomar left el your desinfectante, groceries las manos, out pon for tu 7 hours, 6 despensa fuera hours, hasta all 7 that, horas fuera primero and antes use a y face cosas así. mask. Y Today, usa un cubrebocas. we are El día de hoy being asked to use an ahora nos dicen N95 mask, face la mask, máscara especial de and also N95 to y do some también other measurements that are tomar más we're not medidas there in the beginning. que en donde no estábamos al principio. Why this change? Is ¿Por a qué han different habido kind of esos way cambios? to, Es un tipo I mean, that is a diferente. question we've been having Es una from people. pregunta que hemos tenido de Yeah. diferentes personas. I think, you know, maybe I'll just jump in here and Tal vez yo creo que voy a brincar aquí a say decir that, algo, you know, para decir, science evolves and people will make la ciencia, recommendations la based on gente the va a hacer best evidence that's recomendaciones before them. en la And the evidencia que hay mask thing antes de has been, ellos. I think, pretty Y hotly el debated. And cubrebocas han the debatido bottom line mucho al reason why respecto. masks may El have been problema either not principal, recommended or tal vez other el types of problema masks porque were decían que no recommended was recomendaban based otro on tipo de availability and cubrebocas, practicality. era nada más porque We el know now impacto that de la masks work de cuántas and había they're highly disponibles. effective Sabemos que at los preventing the cubrebocas spread. funcionan y que ayudan mucho N95s are en now evitar widely eso available. que You se can get them for comparte. free in some Dice que ahora pharmacies. están muy Yeah. disponibles y And pueden so encontrarlas it's highly gratis y if you pueden can get darle. an N95, Entonces, si le puede dar you should una wear it. If you can't get N95, one, debe usarla. you'd rather Si medical no puede mask conseguir works. If you una can't get más, one of una those, cubrebocas cloth normal mask más que la utiliza, is good as well. funciona We do también, pero know that sabemos a que medical funciona. grade mask is the Sabemos best que option. un And it will cubrebocas spread, de it will grado stop médico the spread. funciona mejor y va a evitar que se The other main thing esparza el we COVID. want people to do is Otra wash their cosa hands, importante que queremos que and hagan es that que is se laven las critical. manos. And
And the third arm of this La is tercera vaccination. cosa es We know vacunas now también. that Sabemos ahora vaccinations
que las even more vacunas, than masks and washing your aún hands, más que highly lavarse las effective manos y usar at cubrebocas, preventing the spread of the infection. ayuda a They're prevenir y incredibly safe. There's esparcir been la billions of infección. doses that have been distributed Ha across the habido world. millones And de the safety, dosis que se han Charlene and I repartido have en been el mundo. involved in Y sabemos, numerous studies Charlene, now looking y at the sabemos de safety of muchos these vaccines. estudios que And I están can tell diciendo you that de for tan eficaz myself, es my la kids, vacuna. Yo sé que and para mí, para patients I mis see, hijos y pacientes que these yo veo, vaccines are incredibly estas safe. vacunas They've been son well studied, and I would definitivamente súper recommend that seguras. Y anybody en ese estudio yo recomendaría que get them cualquiera without concern. pueda ponérselas sin ninguna preocupación. And I'll add to that too as one, También quiero agregar you eso, can get N95 masks at Hy-Vee, CVS, que puede conseguir la Walgreens, máscara you get 3 per N95 en person. Hy-Vee CVS, currently en has them in Walgreens, en the Menards, metro pueden area conseguirlas, in les pueden dar hasta de 2 Minnesota. por persona. Aquí en el área y en And Minnesota pueden yeah, if you conseguirlas. can get the N95s, Puede conseguir las KN95s, N95, las and even K95. KN95s for kids, they fit kids Tienen también really esas well. para niños, le But I'm protegen a not los sure if niños they're también muy providing bien. those free. That's the one No sé thing. si están Who knows? proveyendo esas para The, ellos, sec- pero eso es the, una the second thing is, you know, La segunda cosa the que quiero point to make mencionar, on these vaccines, el nothing we have punto is de que están haciendo 100%. sobre esta And vacuna, that's the same nada with the es vaccines as far as 100% causing de ninguna otra maybe a vacuna cold en or cuanto some a que COVID cause symptoms. algún But tipo they have de been síntoma del COVID, como resfriado, extremely pero protecting people from están hospitalization. protegiendo And that we can extremadamente say bien over a and la gente over. para que no la hospitalicen. Y So queremos while you repetir might eso muchas still get veces. COVID if Aunque you're tal vez le vaccinated, puede doesn't dar mean it todavía didn't COVID, protect aunque you ya from tenga getting vacuna, really sick or no quiere having decir que no la long-term proteja de que problems se from ponga COVID. muy mal y que Which is tenga another problemas problem a that I largo am now plazo por el seeing COVID. quite a bit Es algo of. que lo estoy But viendo you'd ahorita rather not mucho. get COVID. Es preferible que no te dé COVID. Well, and I think that, part of the confusion in Y terms yo of creo que parte de la is, confusión we también talked del about sort of pasado wear a mask es que hablamos de que as usar a un barrier. cubrebocas We como una want the barrera, mask actually to pero cover queremos que the el whole sort of cubrebocas face area. realmente But also mantenga todo cover el área de tu cara, te The lo reason cubra. why we talk about the N95 La razón por la que hablamos de la just N95 paper mask or a cloth mask is because en the lugar de las Omicron de variant tela es porque la variante harder de than Omicron Delta, right? With es Delta, parte del somebody Delta. was Con la Delta, queuing, there we go. Thank you for si alguien estaba subiendo así exactamente como esa. if you're in a room with somebody for Si 15 estás en un minutes with cuarto Delta, con 15 you're at minutos high con risk of alguien con getting Delta, Delta. tenías If you're in a riesgo de room con Delta. viewing sort of Omicron for con a el minute or Omicron. two, you are at high risk for getting disease. Si estás con eso, también te puedes enfermar todavía de que te dé la enfermedad. Entonces, tener el cubrebocas puesto con tu cara ayuda porque te va a dar la protección, like I said, you asegurándote también. right? And because you don't want to, like, ever go onto an elevator and somebody una vez alguna en el elevador perfume, y alguien right? trae mucho perfume, mucho We're sharing air, right? Estás compartiendo el aire, ¿verdad? Omicron actually had a smell, we'd be able to know that. But Entonces, solo por olerlo puedes saber eso. Pero cuando piensas, no compartas el aire. Si no vas a llevar ese aire a alguien que es más vulnerable, alguien con gente de cáncer de pecho o algo. Entonces, ¿cómo no compartes el aire? Entonces, con esa protección no lo vas a compartir el aire que traes. Fantastic. Yeah, thank you so much. And well, what we know now is that Omicron spreads faster than the Delta variant in a more effective ways through many different kind of expositions. And the time is not needed to be long for you to have it. And also, we know a little bit more about how it's manifested. But one important thing, and I guess this is a question for Dr. Núñez, one important thing is that we need to know who is and who is not infected for us to establish some sort of precautions. So the recommendations from CDC and NDH is we need to be tested when we feel we are being exposed to contract the virus. So can you tell us about what it is that and when it is convenient to have our test in place and what is the difference between antigen and PCR tests? We'll start with the types because I think the types Vamos a empezar con los tipos, porque creo que los tipos son importantes. Antigen testing, those are kind of quick ones. It's kind of like a pregnancy test stick, right? It's a stick. And basically, with bodily fluid, it says, put it on that stick, it says there or not, it's not there. It's pretty quick in terms of getting an answer. That's the good news. But it's also, as Charlene mentioned, it's not 100%. It's not perfect, right? So it's not the best test. So if you really have this, you probably need a better test than that. Now it's important to recognize three phases. One is exposed to it. The second is did it take hold and is it infecting you? And then the third is do you have symptoms, right? So those are different things, right? Because you can get exposed and it takes hold
but you don't have any symptoms. Que lo you're walking compartas, pero tú no around tienes sharing air with síntomas, folks, not in the entonces best way. puede ser que andes Right? por todas So partes, it's vendiendo no de la important mejor to manera. know in terms Entonces of es if somebody importante says, saber oh, I en got, cuanto I alguien just got sabe, tested positive. oh, me Like, acaba de geez, salir I was in positivo a el room with that examen. person. I better get Esa tested. persona, entonces If you tengo que hacerme yo la find, prueba I've mejor. heard many stories in terms of Hay muchas individuals, like historias the en cuanto a second after individuos they heard they got, they got the news, que después they de que les ran out dijeron and que they los got sort of expusieron, the antigen test and it was fueron y negative. se hicieron el So they're examen like, oh, good. del antígeno y And salió they negativo. started Y dijeron, getting "Ah, qué bueno." sniffles. And then they Entonces started feeling empezaron really tired. darle Did another sentirse como test, that was still resfriado, negative. le And hicieron then they got sicker and cansados y se sicker and hicieron otro sicker. And then examen they y got the salió other negativo test, y se enfermaron PCR, todavía más y ya right? finalmente se hicieron el So, otro examen, el the tercero. PCR test, that one El is, examen de PCR people sort of joke, it feels like es you're el que putting hacen, que juegan, que hacen bromas, que to sort te of ponen get hasta to your dentro, brain, right? It que goes te up llega way hasta el high, cerebro, gets pero es up que te very high, llega bien right? arriba. Or el that spit palito. test to O see el examen about de in terms of escupes infection. para ver los It términos de la takes infección. at least sort of 2 hours. Toma por lo To menos get the unas 2 results. In horas some para que places, te den like los CVS, resultados. are having more of those Dependiendo de machines where you can CVS, get that answer in 2 hours, te or pueden it dar gets las mailed respuestas en away and you 2 hear horas about it in 24 or 48 o hours 24 o from now. 48 horas de lo That is a better test Ese in es un terms of examen being able to mejor say yes, no, in terms en of disease. cuanto a saber si sí So tienes o no. first off is if somebody says you Si got alguien me dice, exposed, te then expusieron, depending on when it is, you probably want to wait maybe a entonces tal day, vez quieras esperar unos 2 días, to sort of do that. para ver, para But hacer I el would even examen. say if that Por eso antigen yo dijera, test where si you just este right examen on del that, antígeno if donde that's solo negative, pones eso, si sale negativo, wait another todavía day. dale un día más. Yeah, 2 and vuelve a 5, day hacerlo. 2 and 5. El they día say. 2 y 5 dicen. Because you really want to make sure Porque quieres that it is or it asegurarte isn't in terms of doing that. que And en realidad so no lo tienes en términos de advantageous to sort of have an en cuanto understanding a ser about contagioso, where am I en disease saber evolving. exactamente en dónde me And we encuentro, do, si estoy as contagioso o Charlene no. mentioned about genetics. Entonces, We esto know mencionamos people sobre that, la genética. the Algunas husband is gentes, really el sick esposo está and muy, the muy wife has expuesto, been completely muy exposed enfermo, the y la entire esposa ha time. estado expuesta She todo el gets sick at all. tiempo y no And se you're like, enferma para I nada. want her genes, because Entonces, esos son sus I want to know genes, what porque that's about, yo right? diría que quiero saber But qué we don't genes son esos. totally understand. Pero I entendemos, no wouldn't entendemos just assume that you're completamente. covered. Entonces, So solo it's quiero better asegurarte to que find estés out one way or cubierta the y other. es por eso que sepas bien de una forma u otra. Thank you so much. Yeah. There's also this window too, También even hay with the una PCR ventana, test, incluso that con el you, examen de if you're PCR. vaccinated, Si too, estás you may vacunada, miss it. And I think y si the thing is, te when pasa you say también, who es has que it, I también dice assume quién lo everybody tiene. has Entonces it yo asumo when que I'm out in todos lo public. tienen. Cuando estoy en Because I público, don't yo know their asumo que todos los status, tengo I don't know, porque no so sé my su mask is estatus. on Entonces mi all the time. cubrebocas siempre está puesta I todo don't el see a tiempo. patient without it. I Yo no veo a don't go ningún to the paciente sin grocery ella. store No without voy a it. la I tienda just, a comprar this is glued to cosas me. sin And you eso. can wear it Está several pegada a times. mí, You know, la you tengo wear que it usar until. todo el tiempo. So that's how you have to assume that Es almost como tienes anyone que asumir de has que it and be cualquier smart. persona lo tiene y ser At inteligente al home, when respecto. you know En casa, people are cuando sabes que la gente vaccinated, have no están symptoms, haven't vacunados been y no tienen exposed. I mean, síntomas y no han it's sido an ongoing expuestos, calculation, and es that's what makes it es so un cálculo stressful que sigue too. continuado porque es Especially algo when que es you muy are, estresante, many of us have obviamente. jobs where we are Muchos tenemos exposed to trabajos people, donde estamos right? expuestos a la gente. I actually refer to that as the risk budget. De hecho, Right? parte de Just ese to es say, el riesgo. I've been really good. I've been Yo me he sort of portado muy getting bien. food delivered, and in my risk budget, maybe I can go out to, Entonces, Costco. como me he portado bien, tal vez pueda ir a Costco. That's part of the Mi risk cubrebocas budget in terms es of un sort of parte del riesgo, Yeah. del presupuesto Yeah. de riesgo que contamos. Yeah. Thank you. So please Muchas pay attention gracias. to that. Por favor, Assume pongan that everybody's sick, atención so a eso. take care of Asuman yourself. que todos lo tienen. Wear your mask Y everywhere you are usen going su to. cubreboca donde We quiera do que vayan. that. Y Otherwise, my también wife's hacemos going to be mad nosotros. at Y me. también, And si that no, mi brings the esposa se enoja question, conmigo. what should we Eso do trae la if pregunta, ¿qué we podemos become hacer like sick, but the si rest of nos the family enfermamos, are pero not? el resto de la And familia no lo especially, I están? guess, when we Especialmente, are in a supongo, family with cuando estamos en children, una and familia con my niños. wife has no Mi symptoms. esposa no tiene She wants to síntomas. divorce from me because I am with COVID, and she wants Quiere to send me divorciarse out of porque the tengo house. COVID y me quiere But sacar de la or casa. I do have a house where I O cannot yo tengo una isolate casa en myself donde no me because puedo my aislar house is small. porque mi casa So es what do you pequeña. recommend to do ¿Qué then recomienda once hacer en the ese test is
una vez que el examen sale. Dr. McEvoy Entonces showing veo us the que el face Dr. McEvoy mask. que nos muestra una cubrebocas así más. ¿Qué es lo que hacemos? Nos dio en la casa, mis dos adolescentes les dio. Utilizábamos cubrebocas las 24 horas. Por lo menos podíamos dejarlas en su cuarto. It's like you have to find a room for you encontrar un cuarto para ti, para aislarte. You Si have no a puedes, mask on. entonces debes traer cubrebocas. That's the easiest way, and they La wear forma masks más fácil. too. Y ellas también usaban cubrebocas. And it's rough.
I tell you, Es difícil, sí, déjenme decirles, es difícil. It's a tough situation to be in. Es una situación difícil de estar ahí. I agree with Dr. Fauci. Take your vitamin D. You should be on vitamin D. Utilicen vitamina D. How you react to it. But it's not a cure for pero no es una cura para el But COVID. that it ends up coming down to mass hand Pero washing. eso llega a resumirse con lavarse las manos, hacer cuarentena. So no more good night kisses to my wife. Entonces, no más besos de buenas noches a mi esposa si estoy enferma. So She doesn't need to divorce you, though. No es razón para divorciarla. No, I haven't been sick yet, so no me he enfermado todavía, gracias. But in the meantime, this is a question that is happening very recurrent from people who are talking to us because they might not living in the most optimal conditions for them to really isolate, as we've seen so many people who are famous on TV living in their basement as if they were living in an apartment within their houses. That is not a luxury. Es un lujo que no la mayoría de la gente no. I think we have to be practical about this as well. Creo que tenemos ser prácticos al respecto también. First thing is wear face masks. Second thing is make sure you're vaccinated. Wash your hands. Number 3. And the fourth is test. Obviously, there's free tests available now. Obviamente hay pruebas Testing sites in our gratis state que as well puede as the hacer government. del Estado y el Test yourself gobierno on están days 2 proveyendo. and 5. Hágase el examen después del día 2 o 5, asumir los días 5. Número 1, utilice cubrebocas. Número 2, haga la vacuna, tómese la vacuna. Hágase las pruebas en el día 2 o 5. Eso es lo que vamos a hacer para poder pasar esto como comunidad y como sociedad. Creo que ahorita estamos en una fase donde necesitamos empezar a ver cómo vamos a vivir para poder continuar. No vamos a poder seguir escondiéndonos. Tenemos herramientas disponibles a nosotros para no enfermarnos y cómo prevenirlo. Cómo poder vivir la comunidad y no vivir con miedo, pero saber cómo podemos vivir con la comunidad y asegurarnos de que esto sea seguro. Cuando decimos vacunados, creo que es importante que debemos decir que es vacuna y también el refuerzo. Nada dura para siempre, ¿verdad? Entonces es importante que sepan que la vacuna y también el refuerzo. That is not the time to go visit grandma. It is not the time to somebody who's getting chemo. Right? That is the time that you FaceTime up or you talk to them on the phone, but you don't. So making sure that as we're trying to be caring from others, we're really caring about them. I should keep them separate. It's really important. Separados, eso es muy importante. Yeah, certainly. And sorry, Dr. McEvoy, you want to say something? So, yes, one of the also questions that come up very often Otra de las preguntas que viene a what about aquí the children? Es que hay sobre los children niños, are not fully porque los vaccinated niños yet, no pueden and estar especially vacunados because we do bien. have vaccination from 5 Especialmente no and tenemos over, vacunas para niños and de 5 5 to 11 they años, are not de yet 5 a there yet 11 in the second dose, and no nor están to talk sacando about la the segunda dosis booster, todavía, but also ni they are el going back refuerzo, to schools. pero también están regresando a las escuelas. The question will be La pregunta sería, how exposed are the children ¿qué tan to the expuestos virus, están and los how niños al much virus? is that kind of a problem, ¿Y qué because tan they might be grande es carrying ese the problema? virus Porque tal vez ellos traigan el without virus us being able to do much y nosotros and no bringing them podemos hacer back mucho al home. respecto And al traerlos otra vez a casa. what are we going to do with the children? ¿Qué vamos a hacer con los niños? How exposed they are. ¿Qué tan expuestos están? So I think that maybe I'll just spend a couple minutes tal vez voy a pasar un par de where minutos we've nada come más from. So para explicar de when dónde es, por Delta qué was decimos the esto. Cuando predominant virus Delta era el circulating, virus meaning last predominante fall, circulando el we honestly otoño did not pasado, see that many children honestamente in no the vimos a hospital muchos or in the niños emergency department. hospitalizados I think con there el was a lot of departamento de urgencias. asymptomatic spread, meaning Creo people que who había had it muchos niños but weren't asintomáticos, que quiere decir que lo symptomatic with tenían, symptoms. pero no tenían We síntomas. did see people in the hospital, Vimos kids, gente but they hospitalizada, were relatively niños, few numbers. pero Children's relativamente eran Minnesota, and we are the pocos. largest, obviously, children's Nosotros somos el hospital in our hospital de state. Children's en Minnesota y somos el hospital más grande With del Omicron, estado. things have changed Cuando considerably. Omicron, las Since cosas the han beginning cambiado of January, we have considerablemente. Desde el seen, principio de I would enero say, a hemos visto, very large yo creo number que diría of un children número muy coming in grande the de emergency niños departments en and el the hospital. departamento de And I urgencias say y this not hospitalizados. Y lo to digo cause esto fear, no para but to causar tell you how miedo, infectious pero Omicron para has been, que vean qué tan and that it's infeccioso been es el spreading Omicron very y que se ha rampantly estado to all communities. expandiendo muy rápido en todas Today, las in our comunidades. hospital at Children's, Hoy, we en have el 32 hospital, children in the hospital. tenemos 32 And niños en those el are hospital. a mix of children in the Es ICU, una mezcla de as well as niños those en who are admitted cuidados for a variety of intensivos, things, así which I como can los que go han through estado next.
intervenidos por otras cosas que puedo mencionar después. La mayoría de todos esos niños son niños, 90% de los que están hospitalizados no están vacunados. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que, número uno, si vacunamos a nuestros hijos, vamos a prevenir que terminen en el urgencias hospitalizados. La segunda pregunta es que no podemos vacunar a esos niños hasta cierta edad, hasta la edad de 5. Entonces, ¿qué hacemos con esos niños? Lo primero le puedo decir que tenemos muy pocos o casi ningún niño bajo de esas edades en el hospital. Los que están siendo admitidos son adolescentes o los que tienen inmunosupresión en el sistema, problemas reumatológicos, de cáncer, obesidad, tipo de diabetes, ese tipo de cosas. Y eso tiende a ser más en niños más grandes, que una vez que ellos se pueden vacunar bajo la edad de 5, aunque la vacuna sea disponible, no estamos viendo que estén afectados. Quiero que la familia tenga confianza de saber que su hijo se va a enfermar. Vamos a estar preparados para cuidarlos y vamos a poder ayudarlos, no vamos a juzgarlos. Porque no estamos aquí, para eso estamos aquí, para darles el cuidado. Pero lo que pueden hacer por sus hijos menores de 5 años, utilizar cubrebocas, lavar sus manos. También ellos pueden vacunarse. Los padres pueden vacunarse porque eso va a prevenir que Entonces, ¿quién tiene el riesgo más grande? Vamos a reiterar. Todos los que tienen problemas inmunosupresivos, problemas, enfermedades reumatológicas, los que tienen 21 años son los que nos preocupan. En el estado de Minnesota tenemos una diferencia entre los nativoamericanos, hispanos y americanos. Necesitamos mejorar en que se vacunen ese tipo. Hay gran desesperación en nuestro estado. Y por eso es que este foro es muy importante. Si algo podemos hacer, todas las familias que tienen historial hispano o africano o nativo americano, si puede ponerle vacuna y ponerle el refuerzo, esto puede ayudar muchísimo a bajar los números de hospitalizaciones y cuidados intensivos. You are sick, obviously seek care, and when should you seek care is one of the questions that was raised to me. Una de las preguntas que me I would say hicieron signs of dehydration. ¿Cuáles son las señales de deshidratación que no está haciendo y no quiere tomar nada, tiene fiebre 104, dificultad para respirar? Es otra razón. Esas son razones para hospitalizar. Eso es lo que vimos en el hospital. Si tiene uno de esos dos síntomas, es lo que está haciendo que nuestro departamento de urgencias esté lleno por todo el estado. ¿Y qué debes esperar al venir a vernos? El doctor le va a hacer una examinación, va a checar sus hospitales, checar los laboratorios, y si está deshidratado, le voy a dar una intravenosa con fluido. 95% de los pacientes caen en esa categoría. Es muy poco común que termine en cuidados intensivos si eres en nuestro estado. Un niño que se ve bien, que ha sido vacunado, ha habido 0 muertes, no ha habido ni una sola muerte en nuestro estado. Si está vacunado y no tiene problemas médicos previos, quiero reiterar eso. Entonces, no tengan miedo, tenemos que vivir nuestras vidas, pero también tenemos cosas, nuestra habilidad que puede ayudar. Número 1, vacunas. Número 2, cubrebocas. Esas dos son las cosas clave que tenemos para protegernos. Creo que voy a dejar eso ahí para mis colegas contesten también. Yo creo que eso es demasiado importante. El mejor lugar en donde pueden hacer el examen, en CVS, no es el cuarto de urgencias. Entonces, para ir al cuarto de urgencias, nada más cuando esté bien enfermo, tratado, cosas así, que sea razonable. Pero ir nada más para que le hagan un examen, eso no es probablemente cuando va a esperar más tiempo y lo van a exponer más ahí, entonces ahí va a estar ya expuesto. No es una buena idea ir allá. Entonces, poner atención. ¿Qué es lo que necesita hacer para poner las visitas regulares con su pediatra o con sus doctores? Para poner las cosas bajo control. Es muy importante también eso, mantener bajo control. Yeah, fantastic. And I don't know if we might have a little bit of time, but someone just asked me about one of the main effects of COVID-19 among de los efectos principales in the multi-system inflammatory syndrome. El síndrome multiinflamatorio. How can you tell us about this syndrome? How is currently treated?
y cómo es tratado. What are the effects that ¿Cuáles son los efectos that this syndrome is having among children? Pueden tener entre los niños? So this is a syndrome that Este we es are un síndrome you see in children que vemos 4 en to 6 niños weeks after they've been 4 o infected 5 with semanas COVID. después de que And los infectaron con all COVID. the etiology behind this we don't Y really toda la know, ideología detrás de esto but es que it no is a sabemos, syndrome that's pero es characterized un by síndrome que se several caracteriza things. por High varias fever, cosas. so Fiebre muy 104, alto, 105. 104, You tend to have a 105. rash on their Puede skin. tener urticaria en la They have piel, swollen puede toes and tener fingers, dedos and they y de tend to los pies y de have las manos GI symptoms inflamados. like vomiting and Y también abdominal. tienen problemas So it's constellation. digestivos, vómito. So Y what también it's often difficult in our es kids to difícil a know veces this. que So what nuestros I would niños say saber is qué es that eso, if your porque child has a high yo creo fever que diría, si for su 2 hijo or 3 tiene un days, fiebre por 2 is 3 días, complaining of se está abdominal pain quejando and de has a dolor del rash, estómago y tiene that is una something to urticaria, seek medical care for. eso es algo Okay. que debe What buscar would we ayuda do médica. with that patient when you came to the ¿Qué hospital? hacemos con ese paciente cuando llega al Obviously, again, hospital? they would check their Obviamente, vital signs nuevamente and vamos a checar triage. sus signos A physician would vitales. do a good exam looking for El a doctor lo va a rash. revisar, le va a They would buscar si tiene check urticaria en la piel. laboratory studies. Va a checar They would el ask estudios de about a history of laboratorio, le va a potentially preguntar having el COVID, historial in de the past. posiblemente haber It's not tenido COVID en el required, but we pasado. would Esto no es look requerido, to see if we can figure pero that vamos a out. ver si podemos And descifrar if eso. they have laboratory and physical exam Y si findings tienen consistent with y si MISC, enseñan we would el admit them to examen the hospital. de They would laboratorio y receive todo IV es fluids. consistente, van They a would dar receive una steroids, intravenosa, and they le van a would dar receive esteroides, a le IV van a dar treatment called líquidos y le van a remdesivir. dar un tratamiento Remdesivir is a para monoclonal antibody that's es un targeted against anticuerpo a part of monotípico the que es COVID parte virus. del virus del There is COVID. also a newer También type of hay un nuevo monoclonal tipo antibody that we may de use, anticuerpo monobólico you know, que depending on the puede que circumstance. usemos dependiendo de las So circunstancias. far, we have Hasta had ahora hemos tenido less than 10 cases at our menos de hospital 10 since the casos pandemic started. desde So que comenzó la a lot pandemia. of concern about this, Pues hay mucha but preocupación not al that respecto, common, pero right? no es That's tan the común. first thing to Eso understand. es lo que Second tenemos que thing is entender. those kids who have had Primero it, es we've que been esos able to niños que treat han them. tenido, Okay, hemos so podido that's the second thing. tratárselo. Esa es la segunda parte que sí. If this is something that you're Si concerned esto es about, algo que you know, estás you preocupado por obviously el speak to your respecto, pediatrician, your obviamente family habla con tu practice doctor, tu doctor. They pediátrico will then o con el invariably doctor de speak cabecera either us y at Children's normalmente or at Masonic, y lo because van a that's where we mandar have the al infectious hospital de disease Children's o a doctor, the Masonic, porque ahí rheumatologic tenemos doctor. estos doctores Those two especialistas, hospitals estos dos and both hospitales, places are y going to en be ambos very lugares good at van a taking ser care muy of this. buenos en encargarse de At the este two tipo de children's cosas. hospitals in town. Los dos And hospitales para they will niños de bring la in a ciudad team of doctors, your van a traer infectious un disease equipo doctor, de your doctores, rheumatologic doctors, cardiologists to de provide cardiólogo, excellent care. especialista And en infecciones y van a dar I'm un very cuidado confident excelente. that although Estoy it's muy very confiado worrisome, en que, that aunque kids will do preocupa okay. mucho, los niños van a estar bien. Thank you so much, Muchas Dr. gracias. Kharbanda. And now, just to go back to the general Solo para regresar, effect that illness has in the el population. efecto que tiene en la We were población. listening, like there are some Estamos moments in which escuchando you feel algunos really bad momentos or que te not too sentías bad muy and all mal o that. no muy mal y todo So many eso. people are asking us, Algunas personas están when do preguntando, you need to seek for emergency ¿cuándo care if you have necesitas buscar COVID-19? ayuda What might médica be de the symptoms urgencia si that you need tienes to COVID? ¿Cuáles identify son for los you to síntomas really que debes approach that identificar kind of para saber level si of attention? And realmente necesitas atención? further than that, how can you be sure ¿Cómo that it puedes is estar seguro appropriate for you que eso to es come out from apropiado isolation and para retake your salir daily life? de aislamiento y vivir tu vida normal? So there's two parts to that, did I Hay hear? dos There are partes two de eso parts que on that, escucho. yeah. Sí, I sí, am son so dos sorry. partes. Okay. Well, the first part, you Pero la know, when primera parte, do you go? ¿cuándo vas? When do you need to seek? It's always good ¿Cuándo to, necesitas well, buscar the ayuda? main reason what we've been is La shortness of razón breath. principal es que les falta la respiración. It's Que no probably puede the main respirar. reason for Esta es la someone razón to, an principal para adult, que alguien, para un adulto, to seek attention para buscar for ayuda their COVID. That's para probably su COVID. that's probably the number one. Tal vez es el número uno. If they develop chest pain, which can occur, Si le that da would be dolor del another pecho, que one. también puede pasar, ese es otro Change in más. level of El consciousness. If you see Cambio en someone who's el more estado de su confused conciencia, que alguien que está muy confuso and really lethargic, doesn't want o que está to que tiene really do letargia, anything. That's que no another quiere hacer reason to realmente seek nada. medical Esa attention. es otra It's got razón so para many buscar different ayuda médica. Hay muchas presentations that we presentaciones diferentes realize. que tiene. If someone can't Más de keep lo que down nos any damos cuenta. food, Si alguien no or puede has mantener nada en su profuse diarrhea estómago, que from tiene it, they mucha also need to diarrea al seek respecto, también medical necesita attention. buscar ayuda médica. So those are really,
generally you can reach out to like most of the care lines will walk you through it about whether you should go in. Most primary clinics have that.
early on in COVID, we were sending out oximeters, which monitor people's oxygen, but that has been, I think it's kind of fallen off, really. So we're really going more on symptoms. If you have underlying health condition, though, I would, this is the other thing, if you have underlying health condition, and let's say you are vaccinated, that means you're unvaccinated, or you're older, you're over 65, you need, I would seek out primary care right away to see whether you're eligible for one of the monoclonal antibodies that we have, really difficult to get, but if you have, you're immune suppressed, you have cancer, you have serious lung disease or heart disease, you might qualify for that, and I could save your life with the monoclonal antibodies. There's also the antivirals that are out there. They're also difficult to get. But I reach out to your primary care. They may direct you to the Department of Health website, which walks you through whether you're eligible and where to get it. The antivirals need to have it within 5 days of your symptoms starting. The monoclonal antibodies, you need to be able to get it within 10 days of your symptoms starting. Otherwise, you're out the window where it will help you. So if you have, those are the people I think if you're positive, you've got underlying, you want to talk to your primary doctor right away to be triaged to get the appropriate care that prevents you from coming to the hospital. So this isn't sort of a come and go kind of thing, like Monday I feel kind of punked out, and then Tuesday I'm fine, and then Wednesday I'm punked out again. It really is this trend where you just kind of feel more and more and more awful. You know, and you're not really much of an appetite, and you're sort of getting sicker and sicker. And that's what you reach out in terms of your primary care provider, in terms of, I'm not feeling well, what should I do forward? Certainly, if you have other chronic diseases, still of saying, I don't feel so well, in terms of doing that. But if you get to the point where you're so confused, or you're having heart palpitations or chest pain, that's where you call 911 instead of because you want to make sure that everything is okay in terms of your care. And I think, you know, Anupam, you actually mentioned already in terms of children. So the parents are seeing their children change. Results are coming in. You want to talk a little bit more about that? Yeah, I think that the items that have been mentioned for adults work well for kids as well. You know, they fall into 3 buckets. Respiratory symptoms, cough, difficulty breathing. If that's one group of things that if your child having worsening difficulty breathing, worsening cough, then I would start with CPR for either the virtual telehealth, the virtual type of thing, or for your pediatrician if that's available. The second group of constellation is hydration. We see these children who every day drink less and less. Deshidratación, que cada día toman menos. Para el día tercero ya casi no toman nada y cada vez menos, cada vez comen menos. Y pueden ver eso para ver qué tanto pipí hacen. Entonces, esas son las 2 cosas que tiene que poner atención. Si el niño no está comiendo o que la pipí está muy concentrada, es un amarillo muy oscuro y que no está muy pesado, que no tiene mucha acción. Ese es one day of fever most of us tolerate, but by day de fiebre se puede tolerar para el día 2 o 3, eso ya lo cansa mucho después de tantos días de fiebre. Entonces, si tienes esa fiebre, también tiene que buscar ayuda. Esos son los síntomas principales. Para mí, yo estoy en un lugar pediátrico. Entonces, veo esos niños que llegan más que deshidratación, fiebre alta por varios días. Esos son algunas de las cosas que deben mantener. And I would write when I'm talking about like high-risk health conditions, I mean, if you're a diabetic, si por ejemplo usted es diabético, and you know that you turned positive, you're symptomatic and you tested que tiene síntomas y salió positivo a COVID, yo definitivamente recomendaría que contacte a su doctor de cabecera. Esa es una condición que puede tener malas consecuencias, entonces no debería esperarse para ver qué pasa. Ahora tenemos herramientas para prevenirle que lo hospitalicen. Y realmente no quiero más gente en el hospital.
So those are the things. Besides Esas being son algunas de las vaccinated, cosas. Además de estar vacunados, is to really pues realmente seek the attention sooner, don't buscar later, don't tough it la out. ayuda médica, When no you have espere some of these mucho underlying cuando health tenga ya problems. esos síntomas o problemas. That may be tough for some folks, right? Because they're Tal sort vez of eso sea trying to difícil do para algunos, everything, manage their porque quiere hacer diabetes, todo. manage their hypertension, Lleva and so su forth. hipertensión, su diabetes. Later, I'll take care of me. Sí, But al if you virus test también, positive pero and you si have sale other medical positivo conditions, y sabe que tiene you esas really do need to reach condiciones out también, to your healthcare es provider, importante que because contacte then a su that doctor, porque conversation might esa get you out of the conversión hospital, right? Because puede they ser, know what's going on. porque they saben can ellos give lo que you está pasando, advice saben in terms que of sort of preventing sort of entonces things from pueden prevenir ciertas but the cosas que pasan. fallback, we haven't Pero been totally para- clear, is getting vaccinated and boosted. Pero queremos ser claro que lo principal es que se vacunen y tomen el refuerzo, porque sabemos que eso funciona y que mantiene a la gente lejos de los hospitales y los mantiene vivos. Es lo que queremos que haga. Our other strategies are Otras really estrategias difficult también to get son because there are difíciles so many conseguir people sick, porque hay mucha gente enferma, and there wasn't enough of it around, no and había they're just suficiente backup. para. I mean, they are Entonces just está backup. realmente So, es nada más como You can't look at that, oh, I can just go emergencia, get that virus, porque puede that ser, antiviral pill. You're just not me going pueden to dar get nada it. más el antivirus. No puedo You know, conseguirlo tan you fácil. have to fall into a high risk category. Necesita caer en la categoría de riesgo alto. Y los niños en menos de 5 en cuanto a vacunación, que tal vez van a tener la vacuna disponible en marzo. Yes, that's what I heard. Sí, They're es lo que trying to figure out the sí, appropriate están tratando dosing. de ver la dosis apropiada para menores de 5. That's a good news, though. Esas son buenas Thank you so much for noticias, sí. that. And all in all, we are listening so very good recommendations for you to follow. Muy buenas So please pay recomendaciones para que attention les to sigan. that, Por favor, and pongan we are all atención a exposed. esto. We need to Todos really take estamos care of expuestos. ourselves, Tenemos our cuidarnos unos a otros. But one way to do it is Pero una also forma de hacerlo what it es is también called the lo contact que se tracing. llama It is really important for us to traceo de identify whenever it is contacto para when identificar somebody is infected. cuando alguien está And infectado. we are neglecting that part because so many Estamos, people are not reporting when they are dejando esa sick, parte or porque mucha they gente no está are reportando just cuando se enferma testing positive with o sale the positivo testing at home, and los they are exámenes not en casa reporting that. y no lo están What is your reportando. recommendation ¿Cuál about es su that? How can we recomendación en cuanto a eso? stress the ¿Cómo contact podemos tracing importance, decir and la importancia? how we can really do ¿Cómo what we can podemos really do to o qué help podemos people to hacer learn realmente or to para understand poder how important it is? ayudar a entender la importancia de I eso? think that's a tough question. Esa es una pregunta difícil. I think we might get different answers here, but I Tal will vez say podamos dar respuestas briefly say diferentes, mine. pero yo quiero decir la mía I think when we brevemente. have Yo creo que rates cuando of COVID tenemos due to Omicron that are as high now, el COVID contact tracing is Omicron, very difficult. I mean, el contacto es muy we're difícil talking hacer el almost every, contacto, I mean, el trazar de. I used to be that I didn't know anybody who had COVID. Now I can't tell you people who've not had it. Mucha gente que ha tenido COVID, ya realmente no conozco muchos que no lo hayan this tenido. falls back into Entonces the esto basic vuelve a caer en principles el of principio infectious disease principal is de that las we put in public infecciones, health. Good hand infecciones washing, contagiosas. wear a face Lávese bien las mask, manos, get utilizar vaccinated. cubrebocas, Do those vacúnese. things, Haga esas and cosas then that allows y luego those eso people who permite have a esas underlying medical gentes que tienen conditions to problemas utilize the médicos hospitals when they de need otro to, tipo, and ir to al get hospital cuando lo access to the necesiten treatments we know y work. tener acceso And a los as tratamientos que Dr. sabemos McEvoy funcionan. said, Y there como dijo el are doctor very good McEvoy, treatments available hay now. muchos tratamientos We muy just have buenos to ahora. allow those Solo who need tenemos them que to gain permitir access. que esos que lo And if necesitan we que tengan do our acceso a part by ellos. wearing face Pero masks, si tú washing eres our parte de hands, and eso, que getting estás usando vaccinated, cubrebocas, that te will leave vacunas y those te lavas las manos, entonces vas a items permitir that we know que work. esas And cosas there's, que you know, sabemos que a funcionan pill by estén disponibles. Pfizer. There's several Para monoclonal que antibodies that are hay available. muchos But we anticuerpos have que son to, disponibles you también. got to get them to the right people. Pero podemos Right? And dárselos a la that's what gente happens is correcta. when there's Y es so lo que many pasa, people que hay infected, tanta you gente infectada overwhelm our basic structures que for the medical. básicamente se sale del control de lo básico que podemos I think we're more on the same page about Creo que contact tracing. estamos más o menos en la I misma think we página are. en cuanto al Once the hat is out of the trazo de bag, contacto. you know, Una then vez like, de que what do we está do? fuera de la bolsa, ya que puedes telling hacer. people if you know, Decirle a la got tested gente positive somebody que else, saliste that's positivo, different. But sort of saliste through positivo a contact alguien más, tracing, eso es we've kind of just diferente. blown that up a little bit. Porque eso lo sacamos un poco para compartir con los que conocemos. Yeah, that's true. But yeah, it's kind of the fear so many people have. Somebody was telling me that there is a big probability that everybody is going to have Omicron variants at any given moment, and you might not even notice, but you might have it. I don't know if that is the case. That's dark.
but because we cannot really follow up pero with it porque no and we podemos cannot darle really be seguimiento certain ya about tanto, who no is podemos sick estar and who's seguros de not, quién está enfermo y then quién it no. might happen that Entonces tal vez you puede might suceder carry que it tú over pueda without hacer que really tú lo noticing cargues that. sin And saber that brings me to realmente. the next Y por question. eso me trae la siguiente You pregunta. might be asymptomatic, Tal vez but seas you've been carrying asintomático, the virus. pero llevas el What virus. is the probability of you ¿Cuál es la contaminating other probabilidad people de que with you tú not knowing? contagies a la gente sin saberlo? Yeah, that's evolving. Esto sigue evolucionando. Es evolucionando. I don't think we know 100%. Yeah, that is- Yo and creo I que think no that sabemos it's, 100%. I would rather not, Yo tal you know, vez if preferiría, someone gets infected, you don't want si to alguien blame está them infectado, no quieres for infecting other culparlos por people. I infectar a think we otras want gentes. to Creo rather que lo que try to queremos en lugar de adhere eso to es some tratar de basic adherir principles a los as principios básicos a community, right? como We want comunidad. to protect our elderly, Queremos proteger a those who are nuestros ancianos, immunocompromised, los and que the están young, right? comprometidos That's what we do as a inmunológica society. We take y care of each other and we want to protect cuidarnos those. unos a otros And y so how do we protegemos a protect ellos. each Entonces, other? ¿cómo Number protegemos one, do unos your a duty, otros? get Primero, vaccinated. haz That will tu prevent the responsabilidad y spread. You know it vacúnate. works. Eso You va a know that will prevenir happen. que se esparza. Number two, Sabemos wear que a face funciona, mask. sabemos que pasa. Segundo, Not, I mean, don't utilice use the su politics of it. cubrebocas. Just wear it because they'll No piense prevent en the las spread to políticas, an solo old úselo person porque who va a will not prevenir be que se able to fight esparza a the alguien cough as well, que esté a enfermo, a alguien child que under no va the a age poder of 5, combatirla, a alguien que esté or menor de someone los who has 5 años cancer. o I alguien mean, que it's tenga just being a cáncer. good citizen. That's what it Sé is. un buen It's not ciudadano. about politics, it's just being a No es good sobre citizen política, es in the simplemente ser community. un That's buen how I look at ciudadano it en la comunidad. as a Es como human, lo veo yo, right? como And ser that's from humano. my standpoint. Y ese es de mi punto de vista. And if you do those basic things, Si haces you know, esas you may cosas spread to someone básicas, else, but you did your best tal efforts. vez puedas contagiar a alguien más, pero hiciste tu mejor esfuerzo para no hacerlo. Yeah. Yeah. Thank you. So go Muchas back gracias. to what Dr. McEvoy say. Regresar al doctor Mark. We need to assume that everybody is sick and we Tenemos que can't asumir que protect us todos with the están face masks. enfermos So y even to utilizar protect the siempre rest nuestro of the people. cubrebocas, incluso para Yep, proteger al that's resto what de la it's gente. about. Sí, se And, trata exactamente de eso. we are close to the end of Ya this casi session, but terminamos con esta sesión. I need to address one of the Necesito hablar more sobre insistent questions I una de las received. preguntas más is that, insistentes que recibimos. When you are pregnant, if you are Cuando estás embarazada breastfeeding, y estás dando pecho, breastfeeding, dando it's pecho, okay if you get vaccinated. está bien si te Something is vacunan. going to happen to your baby. No le va a pasar nada al If bebé. that, what it is that, if not, ¿Y qué es? just Y si let us know. Si no, Oh, díganos. hands down, I can answer sí, this way. Actually, everyone here totalmente. probably could. Hands Quiero que down, we puedan saber looked esto. at this. You actually are protecting your baby. De hecho, by estás being protegiendo a tu vaccinated. bebé You're more al likely to, vacunarte. if you're Es más pregnant, to go probable to que si term estás and actually have a embarazada healthy baby. que tengas And un bebé breastfeeding, saludable y you're going to termines be el giving them embarazo some bien. O cuando antibodies estés too, and dando it was, pecho, for les estás initial dando days. los So you're anticuerpos con la protecting your baby leche. by being Entonces también vaccinated. estás Because you're less likely protegiendo a tu maybe to hijo, get también le infected vas a los and spread it to them, but proteges. also Es menos probable de que te enfermes y saving que se lo them, pases también, but pero having them también more les likely estás to be salvando. born. To be honest, we're seeing women mejor. who've had COVID He during visto pregnancy. mujeres que han tenido el COVID They got durante el clots in the embarazo, placenta. que les dan That coágulos was en la early placenta. on that we would see, or Más babies were born antes vimos premature. que bebés nacían So prematuros por eso. that's the greatest gift you could give your child. Ese es el mejor regalo que le puedes dar a tu hija ahorita, es vacunarte. Ese es tu mejor regalo que le puedes dar para I'd proteger. like to add one point here. Me gustaría agregar una cosa más aquí. You know, we are overlooking one thing. I think that I mean, it's not overlooking, but I haven't stated one thing. Our neonatal units across the Twin Cities have been very, very busy the past 6 months. And we don't really know why this is, but we suspect that COVID is leading to some amounts of maybe premature births. That data will only come out with time. And the only way we can prevent that is through vaccination. So I would say that it's imperative as a community that pregnant moms do not feel that the vaccination is going to hurt their baby. It's actually the opposite. It's going to help the baby go to term, and it's going to be present in the breast milk that the mom feeds that baby, and it's more likely than not going to prevent an adverse outcome. Que ayude a que no tenga alguna causa negativa. We are seeing such busy neonatal units, viendo que las and unidades really neonatales están muy ocupadas ahorita y it's no not due to sabemos realmente vaccination, por qué. for sure. Pero It's no clearly es por not las that. vacunas, And eso so estamos we seguros que suspect no it es might por be eso. Entonces due lo que to nuestras how much sospechas es que Delta and Omicron are debido a circulating. que Delta y el Omicron están circulando tanto. The vaccination sort of helps you supersize in terms of developing better antibodies.
Las vacunas desarrollan más anticuerpos que pueden pasárselo a los bebés. Entonces, en realidad, eso nada más ayuda más en cuanto a no solo a la mamá, sino para ayudar al bebé también a desarrollar esos That is a very anticuerpos. good point. So, Ese es un mom is buen sharing punto the también. protection with the Entonces, child. la mamá está compartiendo la regardless. protección con el niño de cualquier That forma. is si se really vacuna. important. Eso es muy importante. Well, I really appreciate all your Bueno, comments, agradezco and mucho I todos sus want to invite comentarios. you, Quiero each invitarlos one of a you, cada uno de to ustedes have some remarks to close a dar this un session, this comentario para participation, cerrar this la sharing with sesión the community. que estamos In the sense compartiendo con la that, comunidad. first of all, en- you've been mentioning cuanto- already, but what is the responsibility También that we han do have as mencionado, pero ¿cuál es la individuals? And responsabilidad que also, tenemos como what might individuos be the y qué future of podrá our ser el communities futuro de nuestras comunidades with the COVID-19, con el within the COVID-19 next years? en los Because we thought it siguientes was going to años? be Porque just primero some habíamos hablado months. de que iba a ser Then we algunos might meses, say it was después tal vez dijamos stational, it was going to be just for the winter. But después now de que we nada are más seeing hace el it invierno surviving y all year ahora long estamos and viendo que with está peaks todo el coming año up and y que back sube y again. baja y que So vuelve what a might subir. be your main Entonces, ¿cuáles recommendation for sean the people sus who are recomendaciones listening to principales us? para la gente que está escuchándonos ahorita? Who'd like to start? ¿Quién quiere comenzar? Well, I think She froze. Oh, no. It was a very hard question. So, Era una Dr. pregunta muy Núñez, difícil. Núñez, you get to go first. Entonces puede empezar, Back. doctor. All right. Ya va a regresar. Okay. There you go. Are you back, Charlene? There you go. Ya regresaste, I'm back. Charlene. Yeah, sorry. Yeah. Lo siento. No, I think that we are going to need to live with this, and we're getting Vamos a smarter about aprender a how to vivir live con with esto. it. Estamos siendo más With inteligentes de cómo vaccinations, vivir con las masks, vacunas, watching, cubrebocas, they're monitoring observar, constantly the different monitorar variants and las siguientes that are variantes out there so that we que can están be ahí para poder prepared estar preparados and modify what we y do. modificar lo que hacemos. And there's going to be more tools Y to también treat va a haber us más herramientas if we do para get infected. tratarnos si es que nos And I think just as infectamos. a whole Yo creo community, que we esto como comunidad definitely have to look definitivamente at how do tenemos que we as ver cómo Minnesotans or nosotros, people in the United como States, how gente do de we Minnesota become o healthier gente as de a Estados community? Unidos, And that cómo is hacemos las cosas como where we're comunidad. seeing Y es lo how que do we estamos address all viendo the de cómo disparities and podemos chaos. ver este And I think cuidado that's y where we're going to actually make a big difference in this. eso hace la gran diferencia, yo creo, en moving esto, forward, but para continuar, we're going to para have to poder learn seguir. to live with it. Vamos a tener que I aprender a think we vivir can con do eso, it safely. pero creo que podemos hacerlo a salvo. Yeah. That's what I say. I don't think it's going away. Es lo que iba a decir, no creo que se vaya a ir ya. Dr. Núñez. Doctora Núñez. Sure. So I agree with you. This is Estoy de acuerdo contigo. welcome to our new normal. Bienvenido a nuestro nuevo normal. Ups and downs. Tenemos We're gonna have subidas y sort of bajadas, vamos a new seguir variants. teniendo The more nuevas people we variantes get nuevas, vaccinated pero and mientras más gente boosted, the vacunemos, less it can sort of blow menos- into us in terms of doing that. So the more we menos can gente do va- that is important. mientras más podemos hacer, eso es lo más importante. And talked about, Y hemos we're hablado good at también, taking care of each other. And so we tenemos que aprender a double down in cuidarnos terms unos of a taking care of otros. each other, Es which means hand importante washing and masks, lavar las manos, taking usar care of our health, cubrebocas, and not cuidar being nuestra afraid to salud reach out about our health. y no tener miedo Because I de think that's really buscar important ayuda that cuando people necesitamos put that on ayuda. the wayside Es in terms of importante doing que that. la gente There will be sort of haga new eso, tools, the pero va a more haber herramientas get nuevas vaccinated, the mientras maybe más gente get se to a vacune. place like influenza. I Va a will ser share with similar you, como la influenza. Voy a compartir con because of ustedes mask wearing, que debido really low rates of influenza. al cubrebocas que So se ha good usado, stuff ya no hay happens. tanta influenza Not porque está happening, we don't ayudando. notice so much. Está But this pasando tanto I ya. think is sort of going to be sort Pero of yo creo que our esto va a new ser normal of nuestro how nuevo we normal accommodate de in cómo vamos terms a of acomodarnos paying attention to where en we cuanto a are, poner atención en donde being nos at risk, encontramos, and sort of being cuáles son los careful to each riesgos y other. tener cuidado But unos that por otros. vaccination and sort of Y que boosting la is vacunación really a game y changer el in terms refuerzo of us being realmente able cambia to todo turn el the juego. page to take care of each other. Es para poder dar vuelta a la página, cuidarnos unos a otros. Dr. Yeah, Kharbanda. I agree with what my colleagues have said. Estoy de I acuerdo con mis think that we're colegas. going to move to a Creo phase que where we have vamos to a live with llegar a this una fase en virus donde as vamos a we've tener que lived with aprender a vivir con influenza este and the virus, common como cold. hemos aprendido a vivir con That's going to la take some influenza y time, el but resfriado normal. Vamos I a tomar think un we are poco de starting to tiempo, understand better pero how creo to que do that. empezamos It's going to a start entender cómo clearly with funciona esto. vaccinations, Claramente podemos ver two que las with testing, vacunaciones pueden ayudar, and que doing están good actuando, common sense that if y you que are tener el infected, sentido stay común, que si home estás wearing a infectado, face mask. manténgase en casa y utilices And I think cubrebocas. that if Y you también do those creo basic que si things, haces esas cosas we básicas, will be able to move vamos a towards a new poder normal, right? I don't progresar. think we're going back to the way it No creo was que in vamos a regresar 2019. a como estaba en el That's 2019. maybe difficult to accept, Tal vez but es that's difícil probably aceptar the que la truth. vida no va a ser normal, pero tal vez sea la But verdad. we also should know that Pero también if we debemos do saber some basic que si things, hacemos algunas such as
vaccination, básicas, que wearing es a face vacunación, mask, washing our utilizar hands, cubreboca, lavarnos las using manos, testing
that we can live our lives and we can go to work and our kids will be able to go to school. We'll be fine. It's, you know, like anything, we have to change the times, and this will be a thing we have to do as a society. Thank you. Thank you so much to every one of you. And I don't know, we don't have any more time to address the questions that came out through Facebook, but I'm certain we are going to be sending it to you whenever we receive it through email. And I am also, please be aware, I'm going to be inviting you back again. We are going to be talking about this for a long time. We are taking out from here that we need to reinvent ourselves to become a community that can survive with this virus for a long time, as we did with others in the past, and we are working all together to eradicate it and eventually to be more ready for whatever is going to come to us, because something new is going to come eventually. So I don't know if you have any other final remarks or any kind of additional comments, but in the meantime, I want to really say thank you. And on behalf of our organization, ACER, we do have also available for everybody here some testing kits if you want, just call us. And we are partnering with MDH to bring some vaccination events read through our website and our Facebook site as well. We are vaccinating children and adults as much as we can. And we are also doing some testing clinics with, in partnership with St. Mary's Clinics. So we are trying to do our best. And that is part of our responsibility, and you are helping us out with the information. So thank you so much again, and gracias a todos quienes se conectaron con nosotros. Thank you from the bottom of my heart, Liliana. She has been fantastic doing the translation. It's wonderful. Thanks so much, buen trabajo la interpretación. Gracias, Liliana, por el trabajo. Dr. Y gracias Núñez, a todos, Dr. Núñez. McEvoy and Dr. Kharbanda. Y Dr. Thank you. Thank you for inviting us. Gracias por invitarnos. Gracias. Bye. Everybody. Bye-bye. Adiós, hasta luego. Bye. Thank you.